I still don't know. Somewhere nobody must have beauty at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Paro ko ng kapampangan. Wala. Dapat sa'yo sana yung bulay. Look at daddy, oh, cheer. Cheer ka daddy, oh. Daddy. Ano ba tawag niya, papa? Apa. Apa? Baliktad pa naman yung ano. Jersey number 7. Binalik na jersey number 7. Tumira. Wala. Rebound by jersey number 10. Jersey number 10. Traveling violation to jersey number 10. Jersey number 4, pass to jersey number 29. Jersey number 29. Nagdadala ng bola si jersey number 29. Pass to Samonte. 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 Pass to Gray ball. Si Apa. Apa, sigaw mo si Apa. Dali, Apa. Sigaw ka apa, dali. Ito kay Apa. Jersey number 16. Jersey number Jersey number 16. Blue ball. Pass to jersey number 29. Jersey number 29. Jersey number 29. Pass to jersey number 1. Jersey number 1. Sumalaksak. Wala. Sa Messi. Great ball. Rebound by jersey number 17. Pass to jersey number 16. Binalik kay jersey number 17. Number 17. Hanap. Dumiretso. Wala. Rebound by... Oh. Galing na ba? Jersey number 30. Pass to jersey number 29. Oh, 13. Jersey number 29. Pass to jersey number 1. Pass to jersey number 30. Slak to shoot. Ano ka daddy? Ako yung jersey number 4. Wala. Wala ka sa pera na. Jersey number 7. Wala. Rebound. Tumira. Pasok. Ang tira ni jersey number 16. Jersey number 29. Jersey number 30, tumira, wala. Nakuha to jersey number 7. Number 7. Nagpamadali. Pass to jersey number 16. Number 16. Tumalaksak. Pinasa kay jersey number 7. Pass to jersey number 10. Tumira! Wala. Nakuha to jersey number 29. Pass to jersey number 1. Binalik kay jersey number 29. Jersey number 29. Ang oras po natin 12 minutes. Tatay mo kasi magpapabidyo pa eh. Nakuha to jersey number 1. Number 1. Tumiretso! Kamalas. Jersey number 17. Ako, nasa labas niya. Nakakalabas. Kalimutan. Akala mo ha? Makakalusot ka ha? Miguel, tumira. Wala. Rebound by jersey number 10. Jersey number 10. Pass to jersey number 16. Number 7. Tumira. Ano sila naglalaro lang. Jersey number 1. Oy! Oy, paglaki si Apa! Ay, nako, Apa! Yay! Si Pururo man yan. Hindi mo nakita si Apa. Ay, nako. Pass to jersey Ay, number 7. magaling din yung ano nyo, team. Pero Pero magaling, at least may malaban. bola, pass to jersey number 30. Wala naman daw pa na nanalo nung ano yung nakaraan eh. Oh, ano ba yun? Simbok? Oo. Oo, wala. Hindi, bagong enter na naman sila dati. Malilit sila. Bago pa na naman sila enter dati. Substitution rate. Tuan. Dehia. Match lang naman ng mga team. Wala masyadong magaling. Hindi na pinapasok yung magaling. No? Ako, ang oras ng sila ng Haro.
Siyempre, self eh. Shoot. Nakuha ulit ni Baro! Nagagawa ni Apang mo, nakatingin na. Jersey number 5. Sigawan mo. Jersey number 5. Apa puliang. Sabi mo, Apa, Pasto, nag-aaral jersey pa number lang. 16. Patentero yan pa, Apa. Nagpapatentero. Bumalaksak. Yun. Last. Blue ball. 2-1. Pass to Valenzuela. Tumalik sa Suwan. Pass to Miguel. Gana na bola. Suwan tumira. Jersey number 5. Wise. 17. Back to... May tawag na foul sa red. Jersey number 17. Substitution red. Next week, kailangan kompleto sila. Oras po, 8 minutes, 44 seconds. 44 seconds. Magaling yung kalaban nila eh, Ilocano. Yung kalaban namin sila ngayon. Ilocano. Ngayon, magaling sila. Ang galing ba mga yan? Ang dilaw. Mabibilis eh, mabibilis mo yun. Pero natalo sila ng linggo, di ba? Ha? Natalo sila. May tawag na foul sa red. Panalo ata sila nung nakaraan. Ay, Number 17. Talo daw. talo ata. Pirates ata nanalo nakaraan, Pirates. Oo, talo yung dilaw. Substitution, substitution. Nakakatawa siya. Dalawang tira para kay Dapat mag-cheer ka kay Daddy. Eh, naku, wala naman to isang to. Go, Daddy, dali na. Talaga siya makashoot ng ano ba? Free throw. Pangalawang tira. Shoot, Apa! Shoot! Ay, go! Naku. Isa pa daw. Isa pa. Pangatlong tira ni Samonte. Shoot! Ayun, pumasok din sa wakas. Pangatlong tira ni Samonte. Wala talaga dito, tumitingin pa si Daddy mo yung nakaano ha. Same ball. Ray ball. Ay, sipon ng aking anak. Nabisi si Umam video ba? Sus, Ginoo. Turbina na break. Wala. Gusto kasi magpa-video eh. Ayun yung video ko. Ayun yung video ko. Suwan! Ang haba ng hair, no? Oh, takbay mo! Pasok ang jersey number 16. Lalim nun. Jersey number 21, Miguel. Oops! Go. Ayun! Pass to jersey number 30, Dumiretso. Wala. Rebound by jersey number 7. Pass to jersey number 16. Pass to jersey number 25, Pinira. Wala. Jersey number 25, pass to jersey number 16. Follow up by jersey number 7. Back. Ang oras po natin, 6 minutes and 9 seconds. Ang score, 10-4. Suwan. Traveling violation, may tinawag sa ref. Konti lang But ang team, dito, no? jersey number 16. To the line, pasok. Miguel. Pasto, Manunuga, tumira na break! Wala. Nakuha ni jersey number 21, pass to jersey number 7. Jersey number 7, gada na ng bola. Pinasa ka jersey number 16. Jersey number 16, pass to jersey number 25. Tumira! Wala. Rebound by jersey number 1. Pass to Baron Nuevo, pass to
Miguel Barulemo tumira. Wala. Rebound by jersey number 7. Jersey number 7. Tumira. Wala. Jersey number 25, jersey number 35, pinasa by jersey number 21, sumalaksak. Nakuha ni jersey number 5, paso Suwan, laksak din yan. Na paano naman no sila, uy? Pass to jersey number 10, jersey number 10. Walang kapalitan pa naman. Uy. Jersey number 25, tumira, wala. Pass to jersey number 25, tumira, wala pa rin. Rebound by jersey number 1, pass to jersey number 29, Dimereto. Pasok on jersey number 29. Number 16, jersey number 16. Jersey number 16, pass to jersey number Walang magta-time out. 7. Wala silang coach eh. Pass to jersey number 21, tumira. May tawag na foul sa Mo mag-time out kayo kung hindi nyo kaya. time out. Kanina pa kasi sinasabing mag-time out. Ness. Yung taga-pizzo. Jersey number 29. Jersey number 29. Pass to Nia. Tumira si Nia. Wala. Kuha na jersey number 21. Jersey number 21. Magmamadali. Jersey number 21. Pass to Nia. 30 nakawala. Last touch by jersey number 30. Ayun yung kalaro natin. Yeah, pass to jersey number 5. Pass to jersey number 20. Saan dun? Pass to jersey number 1. Ayun ba yun? Ayun nakaputi. Ah. Yung coach nila din. Jersey number 10. Foul. Dalawang pagpupuslo to sa kay Wow. Uy, na-shoot na pa! Nice! Shoot pa! Isa pa! Isa pa! Para magpakalawa kang Pangalawa shot! sila ni Suwan. Suwan. Hindi pa kaya si... Wala. Nakuha pa rin niya. Dumiretso. Antay Madoy! Jersey number 21. Pass to jersey number 10. Diday! Blue ball. Isa lamang, te. Hindi, isa lamang. Ate, te. Back to Miguel Tan. Bola. Back to jersey number 1. Kamote! Shoot to kamote! Back to Balanghoy. Miguel. Pass to number 1. Dumiretso. Walk and hold. Walk and hold. Ikaw na yung pinakamalaki. Iniwalag pa. Muntik na. 16. Jersey number 16. Pass to jersey number 12. Traveling violation. Traveling without document! Visit na yan. Jersey number 29. Pass to Suwan. Nakuha ni Suwan. Pass to number 1. Dumiretso. Ang oras po natin, 1 minute, 5 seconds. Ang score, 30. 9. Jersey number 12. Gagawa ni jersey number 1. Kaya ka man bubante na eh, Brad. Ngay na paano ka? 40 seconds. Ang oras po natin. Number 16. Pass to jersey number traveling violation. Jersey number 30. Oras po, 30 seconds. 30 seconds ang oras ha. 30 seconds. Traveling violation, the everlasting smile. Miguel,
seconds na. 14 shot clock. Vernon Levan. Wala namang catch yun. Diretso agad. Green ball. Aba, naka-bracelet na siya. Pampapogi po sa bracelet ang bere. Nakuha sa ilalim. Pasok ang tira ni number 12. Meron Yun sila pa na pa itapang. kayo. Oh. Apa, ay, apa, oh, look. Number 30. Pass to jersey number 20. Nakuha ni jersey number 16. Number 16. Dinaretso. Nagtawag na foul sa red. Foul ng jersey number 20. Two shot by jersey number 16. Wala. Unang tira ay Wilson. Pangalawang tira ni Jason. Pasok ang pangalawang tira ni Jason. Miguel. Nagsadala ng ball. Sinutubutin si Miguel. Number 16. Pasok ang tira ni Jason number 16. Gigante. Pasok jersey number 1. Number 1. Jersey number 35. Number 35. Unang tira ni Pangaro. Galing. Jersey number 12. Pasok jersey number 13. Tumira ang Grace. Wala. Ayun yun. Nagtawag na foul sa red. Jersey number 1, foul. Substitution red. Pasok. Wala ang unang tira ni number 12. Pangalawang tira ni number 12. Wala pa rin. Nakuha ni jersey number 20. Ito eh, oh, Juan sayang. Miguel. Blue ball. Foul by Miguel. Pass to jersey number 1. Apa. Jersey number 1. May tawag na foul sa red. B, dandan B, ang future B. Masisira B ang future. Labas ni Miguel. Miguel. Si Kamote. Tutuan. Wala. Nagbubuting. Number 1 foul. Napaul pa si daddy mo. Jersey number 1, third personal foul. Napaul si Apa, hindi mo pinapanood eh. Napaul si Apa. Oo. Papicture tayo mo yun. Diretso. Nanervyos. Number 16, jersey number 16. Nabuang naman yun. Substitution red. Sodyo pa more. Congrats ulit.
Dito magkalaki. Rebound by Baharo. Baharo pass to jersey number 20. Number 20. Ano talaga yung uso niya? Alis pa ng kahapon. Baron Lego. Pass to Baharo. Baharo, magdadala ng ball. Baharo. Pass to jersey number 20. Pass to Miguel. Miguel, tumirekto. Wala. Rebound by Juan. Wala kay Juan. Tingnan naman si number 7. Number 7. Pero ganda ng laban. All side na. All score tayo. All score. All score tayo. Miguel, may tao na foul. All foul rep. Foul. May foul din. Time out! KKO! Magandang laman to. Uy, ko masiko yung mga mukha. Istimor ang kalaban. Wag na, malalaki mga istimor. Ay, mo, tumira na swing! Wala. Rebound by jersey number 12. Pass to jersey number... May taong na foul sila. Jersey number 26, foul. Rebound by jersey number 5 and pass to number 16. Jersey number 16. Tumira na twist! Wala. Nakuha ng jersey number 17. Pass to jersey number 16. Jersey number 16. Binalik kay jersey number 9. Tumira! Wala pa rin. Nakuha na naman nila. Jersey number 10. Oh, blue ball. Ang oras po natin, 7 minutes and 32 seconds. Ang score, all 18. Magandang laman to. Baron Lego. Pass to jersey number 26. Pass to Suwan. Suwan. May tao na foul. Who's foul red? Jersey number 10, foul. Pinabangga? Baka ba't ka may titlawo sa pinabanggaon ka? Bulit, Sampusin ano red. ka po? Gigante. Out. Sabonte. Sumbagin natin, sumbagin. Sumbagin natin, sumbagin. Number 1, diretso. Foul. Number 7. Unang tira ni Spring Sabonte. Number 5. Pastor jersey number 17. Pakialam sa mundo, te. Pastor jersey number 16. Number 16. Nagkakaroon ng pasahan. Ay! Number 12. Number 12. Ay, boy. Ang oras mo, 60 minutes, 8 seconds. 6 minutes pa. Baron Lego. Baron Lego, pass to Sabonte. Sabonte. 15 siyak na kisip, pass to Suwan. Suwan, dumiretso. Wala. Ako, ulit na. Suwan. Uy. Yun. Bote, bumapapur sa inyo ang bola. Nabuang na dyan yung anak. Sabonte. Pass to Baron Lego. Baron Lego. Sabonte, Sabonte. Ano mo siya? Ang ganda ng laban ko talaga. Number 5. Kasi. Ito para kay Baron Lego. Pasok, pasok. Hindi ka nahirap. Kaya nga. Ang ganda ng upo ka Pasok, din. para ang tira ni Baron Lego. Number 15. Number 16, pass to number 7, number 15. At siba. Oh! Ah. Blue ball. Back to the ball game. 4 minutes and 50 seconds. Okay po.
Miguel, nilabas ni Miguel. Pasto para ng Nuevo. Binalik kay Miguel. Miguel. Basa asuan. Asuan. Number 7, mamadali. Diretso. Wale! Wala! Tuan. Tuan. Sabonte, dumiretso. Wala. Rebound by Blue ball, blue ball, blue ball. Foul by Tuan, Pasto, Sabonte. Sabonte, salaksak, diretso! Foul, kinapita na. Number 21, foul. 2 shots by Sabonte. Ano? Hindi tayo matatalo dyan. Ang oras po namin, Wala! wala. Ang unang kaya ng Sabonte. Lus, Ira! Pangalawang kill ni Sabonte. Last 4 minutes po tayo. Oras. Cortez. Pasto, jersey number 12, number 12. Inilalim, inilit. Si Suwan ko yung pinagod mo, Day. Number 5. Pasto, Miguel, Miguel. Pasto, Sabonte. Pinalik kay Miguel. Miguel, 15 shot clock to shoot. Miguel. 10 shot clock to shoot. Sabonte. Kumeretso. Wala. Rebound. May tawag na foul hit. Number 5. Foul number 5. Warning for penalty. Jersey number 21. Jersey number 21. Pasto, jersey number 6. Sino laman? At kuyaw. Same ball, same ball. Hindi. Dito ang kiki. Oras po natin, 3 minutes and 40 seconds. Rebound by 21. Gandang pa. Gandang assist. Kumpiyansa ba sila, oy? 21. Baron Levo. Baron Levo. Pasto, Suwan. Suwan. Gandang sa lalim. Blue ball. Ang score, 22-25. Ganda ng laban ito. Ang oras, 2 minutes and 38 seconds. Baron Levo. Baron Levo. Pasto, Suwan. Suwan. Pagsak, pagsak. Pagod na yung jowa ko. Pasok, Suwan. Isa pa! Pasok ang unang Sa pag, sige, Joy! Pangalawang tira ni wala. Pakuha ni Jambo. Tukan na! Gray ball, gray ball. Ang oras mo. Number
jersey number 7. Oh! May tawag na foul ref. Number 26, foul. Tatlo na talagang foul si Gane. Grabe, sobra sa ano. Penalty, penalty. Foul tuloy. Nakapasok nila, foul ka agad. Graduate na, no? Nakaroon, tanawa. Wala pa naman tayong player. Wala! Ito lang sila, no? Tuto lang! Charis-sote. Same ball. Same ball, same ball. Referee decision po tayo. Same ball. Manda sa ilalim. May tawag na foul ref. Who's Sa foul likod ref? kayo mag-shot! Very good yan! Who's foul ref? Sa likod kayo mag-shot! Time! Mga shot sa likod! Foul number 30. Shot sa mga! Dalawang pakubuslo para kay Jason. Talagang malak ang goal na ito. Maganda sana na ito. Isa pa ang wala! Ay. Oh, may tawag na rin. Good foul rin. Penalty, penalty. Uwi ana, uwi ana. Uwi ana, uwi ana. Penalty. Ang oras, 1 in 39 seconds. Dalawa lang po ang lamang na inahabol. Penalty po, penalty. Kuya Miguel! Pasok. Isa pa! Isa pa! Isa pa! Wala ang pangalawang ni Miguel. Nakuha na jersey number 16. Pastor jersey number 7. Jersey number 7. Dumalik. Shoot! Pasok ang jersey number 7. Gigante. Pastor Miguel. Pastor Miguel. Gigante. Gigante. Tumira. Blue ball. Same ball. Same ball. Lumabas pa man, Jun! Our po, 1 minute and 9 seconds. Mahaba pa po yan, mahaba pa po yan. Ang score 25-27. Yung foul by number 26. At ito, Baharo, Baharo! Diba, may Baronremo. Baronremo, tumira. Ang score ni Baronremo. Grabe sila magbantay, uwi. Foul by jersey number 7. Balik tayo yung jersey number 7. Jersey number 7. Pasto, jersey number 12. Tumira ang 12. Wala. Nakuha ni Baronremo. Nakuha ni jersey number 16. Tumira, wala. Rebound by jersey number 12. Tumira, wala. Nakuha ni Baharo. Baharo. Last 30 seconds. Kalma, kalma, kalma! Kalma lang, kalma lang! 30 seconds. Last 30 seconds. Baby, kalma! Wow. Baby, kalma! Yeah! Ay, baby boy! Baby boy, shoot! Dalawang pakubuslo para kay Samote. Uy, andito na pala kayo mga yawa! Easy! Sapa! Sapa, yun yung dali. Malawalan mo. Yan, sapa, sapa. Sapa, one more up pa. Ay, naku, hindi nanunong. Baby boy! I love you! Ay! Nahulog na yung bag! Natiurok na yung bag! Last 22 seconds. Number 12. Sana nag-uniform na si Ed. Pasto. Tumira ang number 7. Hoy! Baby, kalma! Baby, kalma! 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 Ay!
destination, I still don't know.